السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أشكركم جميعا وأشكر السادة العلماء الأجلاء وأئمة المسجد القائمين على الإدارة في هذا المسجد المبارك بدعوتكم للفقير ليشرف بلقائكم ورؤية دينكم المبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf agak serak dikit Bu ya. Mohon pada ibu untuk diam di belakang sini. Diam bukan karena suara dari Syekh itu ada serak. Terus beliau tadi bilang dia hampir jatuh juga karena dari hari Kamis sudah meninggalkan Mesir. Beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak umur 6 bulan untuk bertemu dengan kita. Jadi mohon diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fadilat Maulana Syekh Ahmad Syarif sangat berterima kasih kepada kita semua yang telah menunggu dengan baik hati, dengan senang hati, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dapat bertemu langsung dengan wajah-wajah orang baik yang mau datang dan sudi datang ke tempat yang mulia ini. الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى أن يفضل بعض الأشياء على بعض، فيفضل بعض مخلوقاته على بعض، ويفضل بعض الأيام والليالي على بعض، ويفضل بعض الأمكنة على بعض. ففضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على كل شيء خلقه، وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، كما نحفظ في جوهرة التوحيد للإمام اللقاني. فهو أشرف مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وفضل الله بعض الأيام على بعض فجعل يوم عرفة خير أيام السنة، وفضل بعض الليالي على بعض فجعل ليلة القدر خير ليالي العام، وهكذا. وأمرنا سبحانه وتعالى وأمر رسوله ورسله عليهم الصلاة والسلام أن نتذكر الله ونذكره ونعبده ونوحده في هذه الأيام المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وقال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. Maulana Syekh mengatakan di antara hikmah dari penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah melebihkan sebagian makhluk
dari sebagian yang lain. Maka setelah Allah menciptakan semua manusia, Allah mengangkat dan memilih seorang Rasul, seorang makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Jauharatul Tauhid, wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil al-shiqaqi, dan makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarlah semua keraguan yang ada dalam hatimu tentang ini. Begitu juga Allah melebihkan hari Arafah dari semua hari yang ada dalam satu tahun, dan melebihkan malam Lailatul Qadar dari semua malam yang ada dalam satu tahun. Maka di antara makhluk-makhluk, di antara hari-hari, di antara waktu-waktu yang dikhususkan itu, hendaklah kita mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu, memberikan kepada kalian hari-hari yang berkah, maka gunakan hari-hari dan waktu itu untuk mendapat keberkahan dari. ونحن في هذه الأيام والليالي المباركة استقبلنا وسوف نستقبل أياما وليالي مباركات، فمضى موسم الإسراء والمعراج وأهلنا شهر شعبان، وفيه ليلة النصف من شعبان، فيها كما ورد في الحديث تقسم الأرزاق ويكتب فيها السعداء والأشقياء. ومن بعد شعبان يكون الشهر المعظم شهر رمضان. Dan di antara bulan yang paling mulia dalam setahun ada bulan Rajab, yang di dalamnya ada Isra wal Mi'raj. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban. 1 bulan kemudian, 30 hari kemudian, kita pun memasuki bulan Ramadan. وهكذا تمر أيام العام، ودائما لنا في كل جزء من العام يوما أو ليلة لعبادة الله ولذكر الله وللتقرب إلى الله. ونحن وإن كنا تأخرنا قليلا نتكلم قليلا عن معجزة الإسراء والمعراج. Dan begitulah hidup dan kehidupan kita, hari demi hari berlalu, melewati dan melalui hari-hari yang penuh keberkahan. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengisi hari-hari tersebut dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini, walaupun agak terlambat sedikit waktunya, kita akan berbicara tentang mukjizat Isra dan Mi'raj. تكلم العلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مسألة وقالوا: هل نبوة النبي أشرف أم رسالته أم وصفه بالعبودية؟ يعني هل نبوته أشرف أم رسالته أم عبوديته؟ وذهب المحققون منهم الأكابر إلى أن وصف النبي بالعبودية أشرف له من وصفه بالنبوة والرسالة، لأن النبوة والرسالة منها ينطلق إلى الخلق للتبليغ والبيان، بينما العبودية تكون فيما بينه وبين الحق للتشريف والتكليف والتعظيم. ولذلك نجد أن معجزة الإسراء فيها مبحث بلاغي عظيم، أن الله دائما وغالبا يخاطب نبيه في القرآن بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، لكن في الإسراء ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه سينقطع عن العالم وسيكون مع ربه. ستبدأ المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. dalam hal dan peristiwa Isra wal Mi'raj,
Para ulama berbeda pendapat tentang 3 sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakah yang mulia? Manakah yang lebih afdal antara sifat kenabian, kerasulan, atau penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih mulia mana? Nabi, Rasul, atau Abdullah, hamba Allah? Maka pendapat yang paling benar setelah diteliti dan dibahas bahwa sifat penghambaan Abdullah, hamba Allah, itulah sifat yang paling tinggi dan paling agung yang diletakkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memiliki alasan karena kenabian dan kerasulan itu tertuju kepada manusia, tertuju kepada sesama makhluk Allah. Sementara sifat penghambaan adalah sifat yang berhubungan langsung dengan pencipta segala manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, karena agungnya sifat penghambaan ini yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat abdu, kalimat hamba, itulah yang dipakaikan, yang digunakan dalam suratul Isra yang menerangkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dipakai kalimat hambanya karena perjalanan ini berhubungan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. والإسراء من السرى والسرى هو السير ليلا فكانت هذه المعجزة في الليل وفيها إشارة لطيفة أن الليل فيه يقترب الإنسان من ربه كما ورد أيضا في الحديث الصحيح ينزل ربنا أي رحمة الله وإجابته إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له فكان الإسراء بالليل ولم يكن بالنهار لأن الليل وقت المناجاة والقرب من الله سبحانه وتعالى. Syekh mengatakan bahwa kalimat Isra dalam peristiwa Isra wal Mi'raj berasal dari kalimat Sara. Surah yang berarti berjalan malam. Peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi di malam hari. Ini membuktikan, mengisyaratkan kepada kita bahwa malam hari adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu untuk berjalan kepada Allah, datang sebagai hamba kepada pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهنا نتعلم درسين من هذه الآية الكريمة. الأول مهما بلغنا من مناصب ووجاهة في الدنيا لا تفكر ولا تعتز ولا تذكر إلا أنك عبد الله. كلنا عبيد الله. إذا كان رسوله الأعظم الخاتم أشرف المخلوقات يتشرف بعبوديته لله وفي مقام المناجاة العظمى وصف بعبد الله، فماذا بنا نحن الذين نحن لا شيء أصلا؟ كل إنسان منا مهما بلغ من جاه، من مال، من سلطان، من منصب، لابد يتذكر في النهاية أن الحقيقة أنه عبد لله. Dan dari ayat yang mulia ini kita dapat mengambil 2 pelajaran. Yang pertama, kata beliau, walaupun di dunia ini kita mendapatkan pencapaian yang tinggi, memegang jabatan yang sangat kuat, mempunyai harta yang banyak, mempunyai pengaruh yang luar biasa, namun ingatlah sifat yang sebenarnya dari diri kita, bahwa kita hanyalah Abdullah, hamba Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kebesaran, segala keagungan yang Allah berikan kepadanya,
beliau mendapat kemuliaan yang paling tinggi dengan namanya dan gelarnya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. والفائدة الثانية أن الليل له خاصية في القرب من الله، ولذلك نجد في الإسراء والمعراج لما شرعت الصلوات الخمس جعلت منها صلوات نهارية وصلوات ليلية. العشاء والفجر تكونان في العتمة في الظلمة، خاصة عند السادة الشافعية الذين يصلون الفجر والصبح في غلس. وبالتالي نفهم أن عبادة الله تستمر بالليل والنهار، وأن في الليل بركة، وينبغي على كل منا أن يجعل بينه وبين ربه شيئا من عبادة الليل نافلة، ولو كان يسيرا، ولو كان تسبيحات قبل النوم، ولو كان قراءة الفاتحة قبل النوم، أو الكرسي قبل النوم، أو المعوذات قبل النوم، أو الإخلاص قبل النوم، حتى يدخل في معنى الإسراء بالليل إلى ربه بالعبادة، بركعتين، بتلاوة، بذكر، بالصلاة على رسول الله، وهكذا، لتدخل في معنى إسراء مع ربك في الليل. Dan faedah yang kedua yang dapat kita ambil dari ayat dan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bahwa dalam setiap malam ada keberkahan, karena di setiap malam ada Isra, ada perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ibadah yang kita lakukan walaupun hanya sedikit, walaupun dengan 2 rakaat di salat malam, walaupun dengan membaca tasbih sebelum tidur, membaca suratul Fatihah, membaca surat ayatul kursi, membaca muawwizatain, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita harus mengisi malam dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan malam kita berlalu tanpa kita melakukan Isra, tanpa melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: سبحان الذي بأسرى بعبده ليلا وليلا للتأكيد والبيان، ثم يقول من المسجد الحرام. وهنا تظهر قدسية الكعبة، وأطلق المسجد وأراد كل المسجد مهما اتسع فإنه ملحق بالمسجد. تظهر قدسية الكعبة التي حرمها الله، ثم حرم حولها المسجد، ثم حرم حولها مكة، ثم حرم حولها حدود الحل والحرم، لتكون دوائر من الاحترام والتقديس، ولتهوى أفئدة البشر إلى بيت الله العتيق، فنرتبط ببيت الله ونفكر دائما متى نزور بيت الله، ومتى نطوف ببيت الله، ومتى نذرف الدموع على أعتاب هذا البيت المبارك، ومتى نلتزم الملتزم حيث استجابة الدعاء. وهكذا ربطنا الله سبحانه وتعالى مهما كنا في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب ببيته الواحد، إشارة إلى اتحادنا في القبلة وفي الجهة وفي الغاية التي خلقنا لأجلها، وفي اتحادنا في أخوتنا في الإسلام ولله في العبودية سبحانه وتعالى. Kemudian Syekh menerangkan tentang ayat minal masjidil haram, dari masjidil haram. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita tentang keagungan Ka'bah sebagai keagungan Baitullah, maka Allah mengharamkan, memuliakan Ka'bah itu. Kemudian Allah menjadikan Masjidul Haram yang mengitari Ka'bah itu dijadikan tempat sholat terbaik, dan Allah menjadikan tanah haram untuk melindungi Ka'bah dan melindungi Baitullah. Kemudian Allah menciptakan batas-batas bagi tanah suci dan tanah halal untuk memuliakan dan membedakan bahwa rumah ini adalah tempat yang dimuliakan dimanapun kita berada, dari barat ataupun timur, dari utara maupun selatan, bahwa umat Islam itu adalah satu, menghadap ke arah yang satu. Dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat bahwa umat Islam ini
akan selalu menghadap ke kiblat yang satu, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, bahwa saudara-saudara kita dimanapun mereka berada itu menghadap kiblat yang sama dengan kita. ثم ربط الله سبحانه وتعالى بيته الحرام وكعبته المشرفة المعظمة والمسجد الحرام بالمسجد الأقصى. ونحن نعلم كما أخبرنا العلماء أن المسجد والكعبة بنيت قبل المسجد الأقصى، بنتها الملائكة ثم بناها آدم عليه السلام، ثم حصل ما حصل في الأرض فبناه إبراهيم عليه السلام، ثم وضع الحجر بيده الشريفة سيدنا محمد قبل البعث عليه الصلاة والسلام، ثم إن المسلمين حافظوا على البيت وجددوه ووسعوه، فربط الله سبحانه وتعالى الكعبة البيت الحرام بالمسجد الأقصى. وفي هذا إشارة إلى اتحاد الرسالات، رسالات الأنبياء الذين كانوا في الكعبة تتحد مع رسالات الأنبياء الذين كانوا في المسجد الأقصى كداود وسليمان وعيسى وزكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام، لنعلم أننا أمة واحدة، أمة الإسلام، من لدن آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Syekh mengatakan, kemudian Allah menyebutkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dalam ayat ini kita dapat mengambil faedah bahwasanya Masjidil Haram adalah bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi. Ka'bah pertama kali dibangun oleh para malaikat, kemudian dibangun oleh Nabi Adam, kemudian setelah terjadi tofan di zaman Nabi Nuh, dia dibangun kembali oleh Sayyidina Ibrahim, terus menerus, dan sampai sekarang Ka'bah dijaga oleh umat Islam. Ke Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa adalah kiblatnya para nabi yang dibangun oleh Sayyidina Ibrahim setelah beliau membangun Ka'bah dengan jarak waktu 40 tahun. Setelah Masjidul Aqsa dibangun, kiblat para nabi-nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi wassalam, semuanya menghadap ke Baitul Maqdis, semuanya menghadap ke Masjidul Aqsa sebagai kiblat untuk sholat mereka. Dari Masjidul Haram ke Masjidul Aqsa, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki misi yang sama dengan beliau, walaupun zaman berbeda, nama berbeda, namun yang mereka sampaikan adalah satu, pesan yang mereka bawa adalah satu, risalah yang universal, yaitu risalah rahmatan lil alamin, agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشق السقف فدخل إلى البيت ثم رتق السقف، وأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشق صدره الشريف وغسله ليجهزه لتحمل مشاق الرحلة، ثم أتت الدابة العظيمة البراق التي تخطو خطاها الخطوة على مد بصرها إلى آخر منتهى البصر تخطو الخطوة، ثم ركب النبي البراق، ثم انتقل في الطريق ونزل بعدة مواضع قبل أن يصل إلى المسجد الأقصى. Kemudian saya mengatakan dan menceritakan bahwa di malam Isra itu malaikat Jibril membuka atap daripada rumah yang ditempati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa beliau. Kemudian atap itu tertutup dengan sendirinya. Maka di situ beliau dibawa ke Ka'bah Al-Musyarrafah untuk dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya agar hati itu bisa tahan dan teguh serta kuat untuk melihat keajaiban yang tidak pernah dilihat oleh seorang pun sebelum ataupun sesudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicuci hatinya oleh para malaikat, beliau didatangkan, beliau disiapkan kendaraan buraq, yaitu kendaraan super cepat yang belum ada
ditemukan kendaraan seperti ini yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Inilah permulaan daripada perjalanan Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي الرحلة نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر جبريل في مكان، وكان هذا المكان قبر سيدنا موسى عليه السلام في سيناء في مصر. ثم ركب فأمره جبريل أن ينزل في مكان آخر، فنزل في بيت لحم في الموضع الذي ولد فيه عيسى عليهم الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مررت على قبر موسى فوجدته قائما يصلي عند الكثيب الأحمر، وذكر علامة القبر، وقبر سيدنا موسى لا يعرف مكانه أحد، أخفاه الله، لا يعرفه أحد. لكن ما الفائدة من هذه الأمور؟ الرسول ذاهب إلى الله، ذاهب إلى سدرة المنتهى، وسيرى ربه وهو أعظم نعمة، رؤية الله أعظم نعمة. فلماذا طلب منه جبريل أن ينزل عند قبر موسى وعند الموضع الذي ولد فيه عيسى عليهما الصلاة والسلام؟ Syekh mengatakan dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyinggahi beberapa tempat. Di antara tempat yang disinggahi adalah kuburan dari Nabi Musa alaihi salam yang ada di Sinai, yang ada di Mesir. Kemudian beliau pun singgah di Bethlehem, tempat di mana dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Tempat-tempat yang mulia ini. Saat beliau singgah melewati kuburan Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam, beliau mendapati Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya, yang mana kuburan itu di bawah bukit berwarna merah. Dalam hal ini saya menerangkan apa rahasia dari sebaliknya beliau disuruh turun dan sholat di tempat orang-orang mulia ini, padahal nanti toh beliau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu dapat melihat langsung Tuhan kita yang Maha Agung Subhanahu wa taala. الفائدة أن يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر جبريل وبيانه وبحكمة الله السابقة حكما شرعيا، وهو استحباب زيارة قبور الأنبياء والأولياء الصالحين، لا كما يقول الوهابية الجهلاء. فها هو النبي شد الرحال من مكة إلى سيناء مسافر بنية زيارة موسى. فلما يأتي جاهل ويقول لا تذهب إلى الشيخ فلان من الأولياء لشرك، هل كان الرسول مشركا؟ حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. Guru kita Maulana Syekh Ahmad menerangkan hikmah dari perjalanan beliau menziarahi kubur Nabi Musa alaihi salam adalah untuk menerangkan satu hukum syara. Hukum itu adalah sunnahnya berziarah ke kuburan para nabi, para wali, dan orang-orang soleh sebelum kita. Ini berbeda dan ini tentunya menyalahi pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah ke kuburan para nabi dan para wali itu adalah syirik. Dalam perjalanan ini malaikat Jibril sendiri yang menuntun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari kota Mekah Al-Mukarramah pergi ke Sinai, salah satu bagian dari Mesir, untuk menziarahi dan sholat di atas kuburan Nabi Musa alaihi salam. Maka sunnah ini diajarkan langsung oleh pimpinan para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. هل لما زار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم موسى في قبره وجده ترابا؟ لا، الحديث يقول وجدته قائما يصلي. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم
وفي حديث آخر: ما من عبد يسلم الله علي إلا ورد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ولو أنهم إذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، كل ما نفعله يعرض على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. فهل عندما ننوي زيارة سيدنا محمد نعبد محمدا أم نعبد رب محمد؟ نعبد رب محمد. إذا أردنا زيارة أحد الأولياء التسعة في إندونيسيا نعبد الولي أم نعبد رب الولي؟ رب الولي. وإنما ندعو له في برزخه وندعو لأنفسنا، ونعلم لا نحن ولا الإنسان الذي في البرزخ يملك لنفسه شيئا، خالق كل شيء هو الله. Kemudian Syekh menerangkan kepada kita bahwa dalam lafaz hadis yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW saat beliau mendatangi kubur itu, beliau tidak mengatakan sholat di atas kubur, tapi beliau mengatakan aku mendapati Musa sedang berdiri sholat di dalam kuburnya. Ini mengatakan dan menandakan bahwa dimanapun tempat-tempat itu sepatutnya itu menjadikan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apakah kita menziarahi makam para nabi, makam Wali Songo dihukumkan syirik karena itu? Tidak. Kenapa? Karena kita yakin tidak diri kita dan tidak para wali yang ada dalam kubur itu dapat mengabulkan hajat, dapat memberikan manfaat atau mudarat. Namun kita yakin yang memberi manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tempat kita bermohon, tempat kita berlindung hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dimanapun kita berada, kita beribadah dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم نزل سيدنا محمد كما قلنا صلى الله عليه وآله وسلم في مكان ليس قبر، موضع الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وهنا لم يزر ميتا أو منتقلا في برزخه، وإنما نزل ليتبرك بالمكان الذي حصلت فيه المعجزة. التبرك الذي يقول عنه الوهابية شرك أيضا فعله رسول الله وفعله جبريل، ثم يقولون لنا التبرك شرك. Kemudian tempat kedua, kata Sayyidina Syekh, yang dikunjungi oleh baginda Nabi SAW bukanlah tempat orang mati ataupun kuburan, tapi tempat kedua yang disinggahi adalah tempat lahirnya Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa ada ayah. Dan di sini tentu kita akan mengambil kesimpulan bahwa di antara hal yang disunahkan adalah menziarahi tempat yang pernah terjadi mukjizat di sana, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk bertabarruk, untuk mencari keberkahan dari Allah di tempat yang pernah terjadi mukjizat dan keberkahan di sana. Dan dalam hal Isra wal Mi'raj ini, baginda Nabi SAW menziarahi tempat kelahiran seorang hamba yang mulia, Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam. ولذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى، فكانوا يتبركون بكل شيء من رسول الله، بشعره، بفضل وضوئه، حتى أحيانا بدمه شربه عبد الله بن الزبير في واقعة شهيرة. يتبركون بكل شيء من رسول الله، بثيابه الشريفة. السيدة أسماء بنت أبي بكر كان عندها عباءة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يلبسها في حياته، كانوا بعد انتقاله يلبسونها للمرضى ليشفيهم الله. إذن كل هذا من سنة الرسول وفعل السلف الصالح،
ثم يقولون سلفية سلفية، وهم لا يفهمون لا سلفية ولا خلفية، لا يعرفون الأحكام الشرعية. Kemudian Sayyidina Syekh mengatakan, atas dasar pemahaman para sahabat yang memahami bahwa bertabarruk itu, mengambil keberkahan itu adalah di antara sunnah dan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi yang mulia ridwanullahi alaihim ajma'in bertabarruk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang menyimpan helaian rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang menyimpan baju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Asma binti Abu Bakar yang sengaja menyimpan baju dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi, yaitu bertabarruk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa kelompok yang mengklaim bahwa mereka adalah pengikut salafus saleh, mengikuti orang-orang salaf, tapi sungguh sangat mengecewakan. Mereka tidak memahami ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang mereka lakukan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا نريد أن نطيل عليكم، لكن فلنعاهد الله سبحانه وتعالى على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نفرغ من مجلسنا المبارك هذا نعاهد أيضا بعضنا بعضا: الناجي يوم القيامة يأخذ بيد أخيه. تذكرونا على الصراط ونحن نذكركم. من رأى أخاه مقصرا يوم القيامة يأخذ بيده معه: يا رب هذا أخي كان معي في الدنيا في المسجد، يا رب أدخله معي المسجد، أدخله معي الجنة. الناجي منا يأخذ بيد أخيه. وحافظوا على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Syekh mengatakan tidak berpanjang-panjang karena kesimpulan, karena kenyataan daripada pertemuan kita yang mulia ini adalah karena kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta kita yang besar kepada baginda yang membuat kita datang dari tempat-tempat yang jauh untuk bertemu di tempat yang mulia ini. Dan dalam kesempatan, dalam momen yang berbahagia ini, saya memohon kepada kita semua untuk berjanji pada diri kita sendiri. Siapa di antara kita yang pertama kali selamat, yang duluan selamat di akhirat nanti, yang berhasil melewati jembatan Shiratul Mustaqim, yang berhasil melewati padang mahsyar untuk mengingat dan menyelamatkan kawan-kawannya yang masih tertinggal. Jangan lupakan temannya, jangan tinggalkan temannya. Ingat, kita pernah berkumpul di masjid ini, dan ini merupakan amal ibadah yang kita harapkan dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai awal keberkahan bagi kita semua. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.